ka marché de do u be ka don kan kan beke dabale kelaw ye kan belajilin siri shitano la mun jugara no be mun ka odus ka ci buena na be o karam maya ma ko tay aw babi e sugu flade ala babi dan ana effet do armadin farko ko e naturel di mais ka kala ko no babi do be non o garile no kanye a cliché no kanye avec fonction particulière do kela muyoke ko gari mi mala kando foroma tiens en tant kolosi o cliché be ke pendolula a wusulon be avec darala ni biki cheka glanda amso groupe fe be whatsapp kan kanga muso gindo fo iteni manana kan non ko kanyon ke dabali kela muso yi kanyon ke cliché jugu muso yi cliché jugu dabali jugu mon no fait tiens no fait d'enfin sata kafire o de no fait no e glanda lidam ne kana to ki daw glanga ne we ga dara kurada 100 e ki daw kan sunni da do inga kuma ay c'est dit que ibe soma muso minini o de bi ka du kono me takala groupe ya ka soma muso e klishi dafali ne babolo akayni mabolo aba semendoro ha mu fana bo disa o fana fa ale molmo tout disa ale koni ale atofo ndara mani mu comparer doni na quoi ale sigilo no tedron non ni nimbe oni chebi to kaniketa ibe ni keta ibe ni klishi ne fo ibe ni keka mina ni gido do dawma shitane gino am ko jumeme ka shitane gino la mais am iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in problème ni nchache ala kama wuli shufe ka jofla sil ala ni ne problème ben nchache ala ka hina ne kan ikamboni kono mama ba yale fe masente melike da nale ku te melike ku memeni sura ete melike wa yale ki iga don iga ma desele iga mami mogobila ko yeki deli et karite le ka hinoti kilawa masa karino katema ala kan wa yale ala be songe ka weleli ka fuya ala tika weleli ka fuya sa mais ala hakim ni abe ko ke awati ana ketro anyumane la o dia ta ala be makono de mais eko betoyi kano damakashi ke ibo damakashi ke wusulan kuna kilishi jugula mo yemine nchemine ka dia akane chemine ka dia akilishu beta ka ko wusulona tiyere ka tasma chele ka mo ga du chechi ni wusulan wala samna ni kuma kan korta du kono mo ni ya usigili la hara ala na imaji jugu ira mo wala koy ibe chama dina kono ka sigili aka tulu barakuna abeka tulu mo abeka kuma mfo dabale kala muso sigili fleni kabe de manyina ala fe abeka dimi ni shitano fe asigili aka babi kuna asigili aka dara kuna ni ado ye tawafulo ga sokon nana muna ni be shitane wolo toy ka de manyina wolo fe o oti be balo la ka sa ama ko islam muso do sara anya mine be boyan mais ambe yo sayidi wala li don o be se quoi surprise bien muso aba la ya dabla abe ni munna ya dabla ani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in utenyogonta ala kelen bato mais ala kelen de bato mais deme nyina kelen ne fe utenyogonta yoro do bala mena do kono iyyaka na'budu ode parce que bato era sens global e jumene ko kuma kan kewale duskuna siri émotion noy o te duskuna siri ni sojani ni sogoya be ko ala be jina ka kadi alay a dogoni bangela ko beke ala tala kama fongo al ibada sele ni sundoronte ko ne ala be jina na kadi alay a fongo ko al ibada bo fagalu bola kantalu bola o be ayo be fokaba mais kuma do be mo be ala kelen batolu fodala comme ala kelen pe de bateau okoro ala kelen pe de sagobe kenfe ala kelen pe de yamara kame kenfe mais iski ki yara la yambal make balomuso ibe ka danfen joli sagoke sia joli ali furuke sagoni ala tate be me yi ala tabla pew kale take sia joli muso joli kara meshi doni ko parce que akadne che nga meshi doni muso joli miniji pour doka ijabu bla pew ama foi fam furuko ina ala de be bateau quoi chebe bonyadi mais ala be bateau di est-ce que bon nga fam fa be bonya ba be bonya mais ala kelempe de be bateau quoi okoro ale kelempe de sagona anako binga ke ni ka jonya e chiene ale o de be ke mais mo to ta olu tay farangane be bonya muna kale de ko ki gu bonya fene
i b'i fa bonya parce que ala ko nga bonya, i b'i cɛ bonya parce que ala ko nga bonya, mais i tɛ sɔn i fa kɔ a ka i fa k'i kafiriya, i fa ka taa dabali baara kɛ ka na d'i ma walasa i k'i sinamuso kɛ tan, i ka tugu i fa kɔ o la ko parce que ne fa de y'a kɛ. N'i y'o kɛ i yɛrɛ bɔnɛ na dɛ. Donc muso an ka sira ala ɲɛ, wa cɛw fɛnɛ bɛ donna la sisan bɛɛ kɛla nin baara jugu ninnu kɛbaga ye ka tila k'an sigi don o don k'an bɛ ala kelen de bato, an bɛ dɛmɛ ɲini ala de fɛ. Nkalon don dɛ, nin ye layidu de ye. Nin layidu in kɔni n'i y'o dafa ala ko ko ɲinini kɛ fɛn fɛnɛ bɛ sɔn sisan. O ye jumɛn ye? Ihdina sirata al-mustaqim. O de k'a fɔ an kanda ka taa jumɛn ma? I ka siratigɛ tilennen ma. Ala an kanda ka t'i ka siratigɛ tilennen ma. Don in na ni kumakan in na kumakan dɔ bɛ yan karamɔgɔ ko ten k'i bɛ fɛn dɔ ye nin na ja diɲɛ kɔnɔ ni ɲininkara ko ɲini fɛn belebele jumɛn de ye? O ye al-hidaya. Ja la chose la plus à chercher sur terre c'est que ala ka kanda sɔrɔ quoi. Ko c'est pour cela i fatiha kɔnɔ i ka ɲini fɛn bɛɛ i ma ko ala nafolo di yan, ala den di yan, ala nin di yan, ala nin di yan, priorité kɛra jumɛn de ye? Ihdina as-sirata al-mustaqim. An kanda k'an bila siratigɛ tilennen kan parce que ja maa bɔnɛna maa ta tiɲɛna n'i ma siratigɛ tilennen sɔrɔ. Mais ni siratigɛ tilennen sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ i ye nin yɔrɔ sɔrɔ i gagnena perte tɛ min kɔfɛ. Siratigɛ tilennen o de bɛ ka fɔ tan an kanda ka bila o siratigɛ tilennen kan. Siratigɛ tilennen an bila a kan. O siratigɛ tilennen ye jumɛn? Soto Nisa'i kɔnɔ ala y'o di kama k'o d'an ma mais aya min bɛ ka na tugu a la o de b'o d'an ma. Siratal ladhina an'amta alayhim. O parti min filɛ dɛ o de jaabira fi soto Nisa ni ala ko ten ulaika olu de mɔgɔ ye mɔgɔ jɔnw de ko don ala hinɛna ala nɛmana maa minnu kan minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Ko maa min kɛra ni maaw dɔ ye nabi ɲumanw tiɲɛtigiw n'o ye shuhadaw n'o ye shahidusu ye was-salihin ɲumankɛlabaw maa minnu kɛra maa ɲumanw ye k'olu ka sira de ko don jaja priorité ka kɛ ala ka maa ɲuman de mais priorité an bɛ ka fɛn minnu fara ɲɔgɔn kɔnɔ duniya kɔnɔ yan yɛlɛnkanfɛn na bolimafɛn dumunifɛn na siyɔrɔ la fɛn fɛn na o si tɛ priorité ye ya priorité ye de ka ala ka kanda de sɔrɔ al-hidaya ka taa jɔn ka sira kan cidenw ka sira maa ɲumanw ka sira shahidusu ka sira tiɲɛtigiw ka sira ani olu ka siraw ko ala k'i k'o mɔgɔ dɔ ye ja o de priorité e filɛ k'o ɲini kumakan dɔ bɛ nin yɔrɔ in na o ye jumɛn o de i b'a ye i m'a fɔ ko ihdini est-ce que o de fɔ ne kanda a ko ihdina anw kanda ja silamɛ maa ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ silamɛ kan ja silamɛ bɛ ka hɛrɛ hɛrɛ ɲini i b'a bɛɛ ɲini i balima silamɛw de ka na'budu dɔnni layidu ne ka ala kelen bato ihdina siratal mustaqim o ye dɔw ye e kun ka kɛ ka dɔw ɲɛsin yɛrɛ de ma parce que e kelen de bɛ ka sɔrɔ fatiha kala mais i bɛ dɔw ɲɛsin la bɛɛ ma ko ala an bɛɛ kanda ala hinɛ ne kan kanda i k'an bɛɛ kanda ka t'i ka siratigɛ tilennen ma ja silamɛ tɛ se k'a faamuya tuguni o silamɛ kelen b'a kanu a silamɛ ɲɔgɔn dɔ o ka taa ala ka jahanama kɔnɔ ka ŋaniya juguya ta non fo ala ka karisa ta tiɲɛ i ye maa maa ye sira kan i kan k'a tigi kanu ni kanda ɲini ala hinɛ ala i ka kanda i kan fɛnɛ kanda ka fara kan silamɛ dusukun bɛ kɛ nin cogo de la ka kanda kanu nin bɛɛ ye e bɛ ka duwawu de kɛ bɛɛ ye ni nin yɔrɔ ye mais kuma dɔ bɛ nin yɔrɔ la o ye kabako ye dɛ o de a dun kira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye duwawu kɛ balima ye a kɔfɛ ko ala bɛ mɛlɛkɛ dɔ bila k'o duwawu ɲɔgɔnna kɛ e yɛrɛ ye imagine e ko ihdina siratal mustaqim ala anw kana i kan bɛ silamɛ bɛɛ ma n'a fɔ dugukolo silamɛ bɛɛ o hakɛ ala ko mɛlɛkɛ hakɛ bila ka duwawu kɛ e ye o ye hɛrɛ i ma wa o ye hɛrɛ i ma dɛ mais mun b'i kɛ k'o sɔrɔ i ka nin kumakan in dɔrɔn tellement ala bɛ fɛ silamɛ ka kanda sɔrɔ wa nin duwawu in na i k'i dusukun jɛya ka ɲɛsin bɛɛ ma mais e bɛ ko ihdina siratal mustaqim i silamɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen o juguya b'i kɔnɔ o hasidiya b'i kɔnɔ i tɛ kuma dɔ fɛ i kɛlen k'i tigɛ dɔ la mais kafiri e silamɛ ɲɔgɔn e dun bɛ k'a fɔ tuguni fatiha kɔnɔ ko an kanda ka taa siratigɛ tilennen ma mun siratigɛ tilennen kɔ ye alijinɛ kɔnɔ don ye e bɛ ka alijinɛ kanu ni mɔgɔ min ye mais diɲɛ kɔnɔ i da tigɛlen n'o tigi la est ce que nin bɛ faamuya ça c'est un double jeu
ora to iki duskun jeya kan islam bema fatiha bi bla dongo do iki yera laje est ce que e be ga mun fo here mi kanu i aljina kanu islam be mi yali be ga jien hero kanu islam be wa wal me nyabi yera kelenila nasa ni bora ka bon steli watila ka tan steli watila e mun kanu ni islam be lajere e mun here kanu islam be est ce que islam do juguya bi kono wa nabi ika fatiha corriger kala jere ibe ga here kanu ni be fatiha kono me ibe ga kala ka munke pratique la mogo juguya di bi kono kan islamso yala siginyo yala mogo juguya bi kono mogo hashida bi kono ni toro yu soro kadiye fi bin soja iduskum mani ibe ga fatiha mu fayta kamira korola siratal ladina an'amta alaihim o rabbe o yayira naka fa anga min la nyini ka tugu joni ko anga sira jumine kan tuga nga ke joni ko jamaate tugu beko an'amta alaihim ala ne mana mamun kan ulu de mai kan tugu mamun ko e joni nabi mo ga sira de ko do koy ci tu ga sira de ko do koy sheydu su ga sira de ko do koy salihina ga sira de ko do no ni mbebe singa na mumma ala ko sira tu ala mo de ko iba kan ala ki faroli de kan o rabbe ko ki kolochi jenyona ibe ga ala ka jini ala fe ko ala mfara manyumo ga sira kan o ko nyine me manyumo no fe jin kono tama ma o ke mamu me kira ka sira kan mamu me nabi mo ga sira kan mamu me chido ga sira kan tugo de ko o ki jenyogon me eterim so me mogote ala kola mo mi njogote ala kola ko e dagawli teridi e est-ce que ko mami fo be ka nyogon soro iko ala ki kanda kabla masku mi ga sira kan ko ibe ga famia غير المغضوب